हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। आज हम दो तरीके का पास्ता बनाएंगे, रेड सॉस पास्ता और मैगी मसाला पास्ता। जिसके लिए हमने 300 ग्राम पास्ता लिया है। कुक द पास्ता। Add the pasta. इस पास्ते को हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे अच्छे से। पास्ता हो चुका है। ड्रेन द पास्ता एंड कीप इनसाइड। लेट्स स्टार्ट टू मेक our रेड सॉस पास्ता। Cook the ginger and garlic 1 or 2 minutes. Now we will add green chili to chop. Add shimla mirch 1 chop and onion 1 chop. जब तक ये वेजिटेबल्स सॉफ्ट नहीं होते हम इसे चलाते रहेंगे अच्छे। Add tomato sauce 2 tablespoons. And also add red chili sauce 2 tablespoons. Add vinegar 1 tablespoon.
Add 1 teaspoon corn flour. Add cooked pasta. Now we will start to cook Maggi masala pasta. Fry ginger garlic 1-2 minutes. Add 2 chopped green chili. One onion. One cup tomato puree. Add chopped vegetables. Add vinegar 1 tablespoon.
Add cooked pasta. Now add Maggi masala.